बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे निचली ज़ात दलित से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स किस तरह से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना? और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा शख्स जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, अपने मरने से चंद दिन पहले अपने सैकड़ों फॉलोअर्स के साथ बुद्धिस्ट मज़हब इख्तियार करता है। क्यों? हिंदुस्तान के समाज में इंसानों को 4 बड़ी ज़ातों में तकसीम किया गया है। क्या ये हिंदू तालीमात हैं या ये ज़ातों की तकसीम इंसानों का पैदा करदा है? इन तमाम सवालात के जवाब डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं। आखिर ये डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? ये हिंदुस्तान के एक मारूफ कानूनदान, इकनॉमिस्ट और पॉलिटिकल लीडर थे जो 14 अप्रैल 1891 को इंडिया में पैदा हुए। ये हिंदुस्तान के सबसे निचली ज़ात समझे जाने वाले तबके से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से बचपन ही से इन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने बचपन में किस कदर एहसास कमतरी का शिकार हुए होंगे जब वो ये देखते थे कि सिर्फ निचली ज़ात से उनका ताल्लुक़ होने की वजह से उनके पानी पीने तक की जगह अलग थी, उनके चलने के लिए सड़कें अलग थीं, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते थे। हिंदुस्तान के दीगर अपने आप को आला ज़ात समझे जाने वालों की तरफ से इस तरह का रवैया उनके अंदर बिल आखिर इस ज़ात पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़काता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तान में इंसानों के दरमियान ज़ात पात की ये तकसीम क्या हिंदू मज़हब की तालीमात में शामिल है? जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हिंदू मज़हब में इस तरह की कोई तालीमात हमें नज़र नहीं आती। ये दरअसल इंसानों का पैदा करदा निज़ाम था। कदीम हिंदुस्तान के बासर लोगों ने इंसानों में काम की आसानी और ज़िम्मेदारियों को तकसीम करने के लिए इंसानों को 4 तबक़ात में तकसीम किया था, जो वक्त के गुज़रने के साथ साथ ज़ातों में तब्दील हो गए। इनमें पहली और आला ज़ात जिसको समझा जाता था वो ब्राह्मण थे। ये आलिम दीन और मजहबी पेशवा हुआ करते थे। दूसरी तरफ इंसानों का वो तबक़ा जो हुक्मरान होता था या जंगजू होते थे, उस तबक़े को खश्तरिया कहा जाता था। जो लोग कारोबार और तिजारत से ताल्लुक़ रखते थे वो तबक़ा वेश, और जो मज़दूरी और ख़िदमतगार के तौर पर काम किया करता था वो तबक़ा शूदर कहलाता था। और इस ज़ात पात की तकसीम में एक ग्रोह ऐसा भी था कि जो इन 4 ज़ातों में भी उसको शुमार नहीं किया जाता था, बल्कि इन ज़ातों से बाहर इसको समझा जाता था। ये दलित थे जिसको अनटचेबल या अछूत कहा जाता था। अब होना तो ये चाहिए था कि शूदर यानी खिदमतगार और मज़दूर में से कोई बासलाहियत इंसान होता, वो कोई मजहबी आलिम दीन या मजहबी पेशवा बनना चाहता तो उसको मौका फराहम किया जाता, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बन सकता था। ज़ात पात की इस तकसीम में शूदर के बेटे को कभी भी इजाज़त नहीं थी कि वो ब्राह्मण बन सके। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर मैदान में आए जिन्होंने इस ज़ात पात के सिस्टम को चैलेंज किया। वो उस वक्त के हिंदुस्तानी माशरे में मजलूम की मजबूत तरीन आवाज़ बनकर उभरे थे। यहाँ मैं डॉक्टर भीमराव के एक अहम तरीन खुसूसियत के बारे में आपको बताता चलूँ। अगरचि वो दलित सबसे निचली तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस ज़माने में यूनाइटेड स्टेट से यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और दूसरी तरफ लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से उन्होंने आला तालीम हासिल की थी। 1930s की बात करते हैं तो उस ज़माने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। उन कम पढ़े लिखों में डॉक्टर भीमराव थे जो बैरून मुल्क जाके आला तालीम हासिल करके आए थे, जिसकी वजह से सियासत और मईशत दोनों में एक स्ट्रॉन्ग इनसाइट के मालिक थे। यही वजह है कि सबसे निचली ज़ात दलित से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए थे। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें सबसे मुश्किल काम किसी भी मुल्क का आइन बनाना होता है। डॉक्टर भीमराव इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन इससे पेशतर यानी 1920s और 30s में डॉक्टर भीमराव एक समाजी रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहरीक महाड़ सत्याग्रह चलाई थी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हक और सच के लिए डट जाने को सत्याग्रह कहते हैं।
ہندوستان کے معاشرے میں 1927 تک ذات پات کا نظام اتنا طاقتور ہو چکا تھا اور اس کو کنٹرول کرنے والے وہاں کے انسانوں کی زندگی کو اس قدر اجیرن بنائے ہوئے تھے کہ عام لوگ جو دلت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو عام عوامی تالاب میں پانی پینے کا حق بھی حاصل نہیں تھا، جو انسانوں کا بنیادی حق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ اسی بنیادی حق کے حصول کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ نے کثیر تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک تالاب پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو اٹھایا اور پیا اور سب سے کہا کہ یہ سب انسانوں کا حق ہے۔ لیکن کمال تو دیکھیں کہ اس ستیاگرہ مومنٹ کے بعد جب اونچی ذاتوں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ اور ان کے فالوورز جو دلت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پانی پیا ہے، تو اس اونچی ذات کے لوگوں نے اس پانی کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی۔ 19 سالوں میں انڈیا کے پولیٹیکل لیڈر مہاتما گاندھی بھی اسی طرح کی ہی تحریک چلا رہے تھے، لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ اور گاندھی جی کے تحریک میں بنیادی اختلاف تھا۔ مہاتما گاندھی ذات پات کے نظام میں نرمی چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر امبیڈکر مکمل طور پر ذات پات کے اس نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان دو بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے مابین اختلاف تھا۔ آپ یہاں پر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے ہندوستانی معاشرے میں ذات پات کا نظام کس قدر طاقت کے ساتھ رچ بس گیا تھا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ نے کتابیں لکھی، ان میں سے ایک انہیلیشن آف کاسٹ یعنی ذات پات کا خاتمہ، کس قدر شدت کے ساتھ ذات پات کو انہوں نے محسوس کیا تھا۔ نہ صرف اپنی کتابوں میں ذات پات کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی، بلکہ دوسری طرف جب ان کو آئین آرکیٹیکٹ کرنے کا موقع ملا تو وہاں بھی برابری، مساوات کی بات کی، اور اپنی نوجوانی میں جتنی سماجی اور سیاسی تحریکیں چلائیں ان میں سینٹرل پوائنٹ بھی یہی تھا کہ ہندوستان کے معاشرے سے ذات پات کے نظام کا خاتمہ ہو، چونکہ اس معاشرے نے انسانوں کا جینا اجیرن کیا ہے۔ چونکہ شدت سے ڈاکٹر امبیڈکر نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اس انسانی سماجی تقسیم نے انتہائی سماجی ناانصافی کو ہندوستان کے معاشرے میں جنم دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہندوستانی معاشرے میں اپنی پوری کوشش صرف کی، اپنی پوری زندگی صرف کی کہ کسی طرح سے دلت یا اچھوت یا اس طرح کے طبقات جن کو معاشرے میں پس سمجھا جاتا ہے ان کو انسان ہونے کی بنیاد پر دیگر طبقات کے ساتھ حقوق کے لحاظ سے برابر کیا جائے۔ پوری جد و جہد، پوری کوشش کے باوجود بھی ذات پات کا نظام اتنا طاقتور تھا کہ اپنی پوری زندگی ڈاکٹر امبیڈکر نے صرف کی، لیکن ذات پات کا نظام جیت گیا، ڈاکٹر امبیڈکر ہار گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی سماجی اور سیاسی تحریکیں چلانے کے باوجود، کتابیں لکھنے کے باوجود اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرکیٹیکچر ہونے کے باوجود جب اس سماج میں کوئی تبدیلی انہوں نے محسوس نہیں کی تو بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مذہب کو ہی چھوڑ کر اپنے تمام پیروکاروں کے ساتھ اپنے مرنے سے چند مہینے پہلے بدھزم کے مذہب کو اختیار کیا۔